Welcome to our channel Ilmi Dunya. Knowledge is power. Let us explore our world, our religion, our history. अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के को फतह करने के वक्त पर काबतुल्लाह के अंदर और उसके आसपास 360 बुत रखे हुए थे। तो क्या काबतुल्लाह हकीकत में एक मंदिर था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद बुतों को बाहर निकालकर उसको मस्जिद बना दिया? जैसा कि हिंदुस्तान में बाज नफरत भरे लोग इस बात का प्रोपेगेंडा करते हैं। आज के इस वीडियो में इस प्रोपेगेंडा का हम भरपूर जवाब देंगे और ये भी जानेंगे कि कब और कैसे काबतुल्लाह के अंदर बुतों को दाखिल किया गया और वो सबसे पहले कौन सा शख्स था जिसने काबतुल्लाह के अंदर बुत को दाखिल किया। नाजरीन, हिस्ट्री ऑफ काबा पार्ट 1 के नाम से मेरा एक वीडियो है और उसमें मैंने बताया कि काबतुल्लाह के फाउंडर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम थे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तो यही मिशन था कि बुत परस्ती गलत है और इबादत सिर्फ एक अल्लाह ही की होनी चाहिए और इसी मकसद के लिए तो उन्होंने काबतुल्लाह को बनाया और अल्लाह से दुआ भी की, वजुनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, परवरदिगार तू मुझे और मेरी औलाद को बुतों की इबादत से बचा ले। इससे मालूम हुआ कि काबतुल्लाह को बनाने का बुनियादी मकसद ही एक अल्लाह की इबादत करना था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद मक्के वाले और उसके आसपास के लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन हनीफ पर कायम थे, एक ही अल्लाह की इबादत करते थे और काबतुल्लाह का तवाफ और जियारत करते थे और साल में एक मर्तबा हज करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद 2000 साल तक यही सिलसिला चलता रहता है, यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनने के 300 साल पहले मक्के के हालात बदलते हैं। मक्के का कंट्रोल खुजा नामी कबीले के हाथ में जाता है और उसका सरदार अमर बिन लुहै अल खुजाई बनाया जाता है और वही काबतुल्लाह का मुतवल्ली भी बनता है। अमर बिन लुहै अल खुजाई यही वो मुजरिम और कल्प्रिट है जिसने सबसे पहले काबतुल्लाह के अंदर बुत को दाखिल किया। सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमर बिन लुहै को मैंने जहन्नम में जलता हुआ देखा और उसकी पेट की अतड़ियां बाहर आ चुके हैं और अपने उन आंतों को हाथ से खींचते हुए जहन्नम में चल रहा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमर बिन लुहै यही वो पहला शख्स है जिसने दीन इब्राहिम दीन हनीफ को बदल डाला और अरब की सरजमीन में सबसे पहले बुत परस्ती को शुरू किया और जानवरों को बुतों के नाम पर चढ़ावा देना और बलिदान देना शुरू करवाया था। नाजरीन, अब ये जानते हैं कि अमर बिन लुहै अल खुजाई ने कैसे काबतुल्लाह के अंदर बुत को दाखिल किया। तारीखी रिवायत में आता है कि अमर बिन लुहै अल खुजाई एक बार सख्त बीमार हो जाता है और उसकी तबीयत ठीक होने का नाम नहीं लेती है। तो लोगों ने उसको मशवरा दिया कि मुल्क शाम में जो आज का सीरिया है वहां पर बल्का नामी एक शहर के पास गर्म पानी का एक चश्मा है, अगर तुम उसमें नहाओगे तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो अमर बिन लुहै मुल्क शाम का सफर करता है और चंद दिनों तक वहां पर रुककर उस पानी से गुस्ल करता है। इस तरीके से उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। उस दौरान में अमर बिन लुहै शाम के लोगों को देखता है कि वो लोग बुतों की पूजा कर रहे हैं। तो उसने लोगों से पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? तो लोगों ने कहा कि ये हमारे बुत हैं, हम बारिश मांगते हैं तो वो बारिश देते हैं और हम कोई मदद मांगे तो वो हमारी मदद करते हैं, इसलिए हम इसकी इबादत करते हैं। तो अमर बिन लुहै ने उनसे कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी एक बुत दे दो। तो लोगों ने उसको भी एक बुत दे दिया और उस बुत का नाम था हुबल। हुबल बुत को लेकर अमर बिन लुहै का मक्का वापस आता है और उसको काबतुल्लाह के सामने रख देता है
اور لوگوں سے یہ کہتا ہے اس بت سے ہم بارش مانگیں تو وہ بارش دیتا ہے، اور ہم کوئی مدد مانگیں تو وہ ہماری مدد کرتا ہے، اس لیے اس کی عبادت کرو۔ عمر بن لحی الخزاعی چونکہ مکے کا سردار تھا اور کعبۃ اللہ کا متولی تھا اور لوگوں میں اچھا اثر و رسوخ والا تھا، اس لیے لوگ اس کے بعد مان لیتے ہیں اور ہبل بت کی اس طریقے سے عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد مکے کے باہر والے لوگ جو کعبۃ اللہ کو آتے تھے حج کے لیے اور طواف کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ مکے کے لوگ ہبل بت کی عبادت کرتے ہیں، ان کا دیکھا دیکھی باہر والے لوگ بھی اس ہبل بت کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے اندر ہبل بت کو داخل کیا گیا اور اس کی عبادت شروع کی گئی۔ اس کے بعد اساف و نائلہ، ان دو بتوں کو کعبۃ اللہ کے اندر رکھا جاتا ہے۔ ان دونوں کی کچھ یوں کہانی بیان کی جاتی ہے کہ قبیلہ جرہم کا ایک شخص تھا جس کا نام اساف، اور ایک عورت کا نام تھا نائلہ۔ یہ دونوں ایک بار کعبۃ اللہ کے اندر جاتے ہیں اور زنا کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کرنے کی سزا میں ان لوگوں کو پتھر بنا دیتا ہے۔ پھر مکے والے ان کے بت کو کعبۃ اللہ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آنے والے لوگ ان کو دیکھ کر نصیحت حاصل کریں اور عبرت حاصل کریں۔ لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے پتلوں کو بٹھا کے کعبۃ اللہ کے اندر رکھا جاتا ہے، پھر ان کی بھی پوجا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد قرآن میں 3 مشہور بتوں کے نام آتے ہیں، جن میں سے سب سے پہلے جس کا نام ہے لات۔ اس لات بت کو قبیلہ ثقیف کے لوگ جو طائف میں رہتے تھے اس کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ پھر دوسرے نمبر پر جو بت آتا ہے وہ ہے العزا۔ یہ بت مکہ اور طائف کے بیچ میں وادی نخلا نامی ایک مقام تھا، وہاں پر رکھا ہوا تھا، اور مکے کے لوگ خاص کر کے قبیلہ قریش کے لوگ اس کی بڑی عقیدت اور عزت کے ساتھ اس کو دیکھتے تھے۔ پھر تیسرا بت ہے منات۔ یہ بت مکہ اور مدینے کے بیچ میں المشلل نامی ساحلی علاقے پر رکھا گیا تھا، اور اس بت کو مدینہ کے لوگ اور خاص کر کے قبیلہ اوس اور خزرج کے لوگ اس کو بڑی عقیدت اور عزت کے ساتھ اس کو دیکھتے تھے۔ اور یہ لوگ جب بھی مکے کو حج کے لیے آتے تھے سب سے پہلے المنات بت کے پاس آتے اور یہاں پر یہ لوگ احرام باندھتے اور تلبیہ کہتے ہوئے مکے کو جاتے تھے۔ اس طریقے سے عرب کی سرزمین میں وہ اس کے بعد بے شمار بتوں کو جو ہے داخل کر دیا گیا، یہاں تک کہ 570 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے، ایک جہالت ہے، اس کو چھوڑ کر صرف ایک پروردگار کی عبادت کرو۔ لیکن لوگ اس دعوت کا انکار کرتے ہیں اور آپ سے دشمنی کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیتا ہے، اور مدینہ جانے کے بعد پورے 8 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 صحابہ کے ساتھ مکہ روانہ ہوتے ہیں، اور مکے کے اندر پوری شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور کعبۃ اللہ کے دروازے پر پہنچتے ہیں، تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہبل بت وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہوئے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، سچائی آ چکی ہے اور جھوٹ ختم ہو رہا ہے، اور جھوٹ تو ختم ہونے ہی کے لیے ہے۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی لکڑی سے اس ہبل بت کو دھکا دیتے ہیں اور اس طرح اس کو نیچے گرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد صحابہ اکرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک کعبۃ اللہ کے اندر داخل نہیں ہوں گا جب تک سارے بتوں کو باہر نہیں نکال دیا جاتا۔ پھر صحابہ اکرام سارے بتوں کو باہر نکالتے ہیں اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہاں کے دیواروں پر
इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम के नक्शे दीवारों पे बनाए हुए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नक्शों को मिटाने का हुक्म देते हैं। इस तरीके से काबतुल्लाह को साफ किया जाता है। मक्का फतह होने के बाद लोग बड़ी तादाद में इस्लाम में दाखिल होने लगते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन इलाकों में जो बड़े बड़े बुत रखे हुए थे उसको तोड़ने के लिए हुक्म देते हैं। इस तरीके से लात बुत को तोड़ने के लिए हजरत मुगीरा बिन शुअबा को भेजा जाता है और उसको तोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद मनात अल उज़्ज़ा बुत को तोड़ने के लिए हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को भेजा जाता है और उसको तोड़ दिया जाता है। फिर मनात बुत को तोड़ने के लिए हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को भेजा जाता है और उसको भी तोड़ दिया जाता है। इस तरीके से जो 300 साल पहले अमर बिन लुहै अल खुज़ाई जो काबतुल्लाह और मक्के के आसपास के इलाकों में बुतों को दाखिल किया और बुत परस्ती को आम किया, 300 साल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनकर उस तमाम को जो है खत्म करते हैं और एक अल्लाह की इबादत का माहौल बनाते हैं। नाजरीन, आज के इस वीडियो में बस इतना ही है। फिर इंशाअल्लाह हिस्ट्री ऑफ काबा पार्ट 3 के साथ हम एक दूसरे वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। जब तक दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।